Okay. So sorry. कौन कहले? नाइट आउल रो माने हबो कि आपण राती रे आपण को निद हुएनी मोस्ट ऑफली Yes, आपण you are राती doing रे something. जाहि के रहती स्लीपलेस आपण को प्रॉब्लम होची माने आपण राती रे तको आपण को एन्जॉय करे पसंद. Yes. So night owl means somebody who is always wake up in the morning and in the night and doing something or the other. Though, like I have lot of, I'm a bookworm. I read lot of books, so I spend lot of time doing those things at night. So that is the concept of night owl. Okay. So just a second. I got a call. Sorry. I got a call from the office. So, said so night owl. Again, it is a metaphor. Hello? Yes, ma'am. Okay. Now, till now, bujhela na uthra bujhe. Yes, ma'am. Buchhela. Bujhela? Okay. Now, so just that what is inferential, এটা ଆମେ ବୁଝିଲେ. ତାପରେ what is abstractive comprehension, ଯେ comprehension ଯୋଉଟା philosophical background ଉପରେ depend करे. Understand that content, author intent, author କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କଣ argue କରୁଛି ନା ଆମକୁ inform କରୁଛି ନା critical analysis କରୁଛି. Connectors ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ it has it was there was heavy flood and people were facing lot of troubles for the last 2 days in state. However, for the last 2 years there was drought. So connectors hala, however, जोठी की first टा negative, second टा positive कहूची तो neutralize करूची. Then जो sentence गुड़ा का obvious अच्छी हमें जानिबा जे सेटा आंसर नुह एठी डायरेक्ट आंसर बाहरिबो नाही. एठी आंसर्स गुड़ा को generally बाहरिबो टिके differently. सेठी हमको हम common sense यूज करिवार अछि, हमर logic यूज करिवार अछि, हमर understanding यूज करिवार अछि. And तापरे नेक्स्ट चला हमें आइडेंटिफाई मोटिव्स करिबा मेटाफर्स जेमति कहली जोटा नाइट आउल कांसेप्ट कहली से गुडा का हमें जनरली आइडेंटिफाई करिबा आ सब बळे मन रखथांतो जोटा आपन को बारंबार कहूची जे आपन सब बळे आको एनालाइज करिवे जे पर्टिकुलर स्टेटमेंट को टाइप रो स्टेटमेंट मोर जो विभिन्न प्रकार रो हमें पढीचू जे एटा लिटरल कॉम्प्रिहेंशन ना एटा हमर इन्फरेंशियल ना एटा हम वोकैबुलरी बेस्ड ए आइडेंटिफिकेशन टा फर्स्ट रो करि देले आपनकर एट लीस्ट 20% सॉल्यूशन हे जिवो तापरे बाकी तक देखिबा. ओके. Yes, ma'am. Then rephrase the complex sentences. ता माने long sentence को short करिवे, easy करिवे. एते difficult word रो actual meaning ता काना इठी लेखा है difficult word सेइत माने को abstract कहा जाय. ताको हमें easy way रे बुझिबा दरकार. Easy format को आनिबा दरकार so that हमें concept ता बुझि परिबा. Then what I always tell, practice patience. So आपको फर्स्ट तो मुझे कहथिली फर्स्ट एटा तुमको मु ये रे भी लिखि देछि confusing initially. ହେଲା. So slowly आपको superficially पढ़िबे नाही, आपको slowly पढ़िबे. दी थरा फर्स्ट टाइम superficially पढ़िबे, सेकंड टाइम स्लो पढ़िबे ता मीनिंग जानिबा पई की बुझियला. सो गोटे प्रैक्टिस स्टार्ट करिया. Yes, ma'am. Okay. So the practice is okay. This is the practice. Message टा पढ़ो तू अपन माने. पैसेज पढ़ी सारा पर मते कहिबे.
Yeah, ma'am, finished. Ma'am, over. ओके सो एइथरे हमें कोन कले ना आपण देखंतु ए होल पैसेज रे आपण बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स एनकाउंटर कले हां कि नहीं Yes, ma'am. इल्यूजन आसिला गोटे आसिला आपणकर समथिंग व्हिच इज माने सेठी एल्गोरिथम डाटा कंप्यूटर्स रो वर्ड एठी कोठु आसला मार्केटिंग रे सो फर्स्ट ए जिंसटा देखंतु जे आपण को फर्स्ट पैसेज टा पढि के कोन लागु एटा कहा विषय हेइथिबो Ma'am, marketing upare. मार्केटिंग ऊपर Yes, ma'am, marketing advertisement. एडवर्टाइजिंग ऊपर आशीष मैम मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट ऊपर marketing and advertising ऊपर so से क्वेश्चन पचाची what is the central theme of the passage तो ये whole passage रा actual theme टा कोन सेटा हमको से क्वेश्चन ने पचारुची so हमें सेटा कोन हे परिबो कोन the power of advertisement आपण तो कहले advertising what टा अच्छी बोली तो मु सेटा ही पचारुची power of advertisement पचारुची तापर से हमको पचारुची cultural conditioning in modern life the illusion of free will in choices and fourth is consumerism as a social evil तो सब जगह तो समान लागुची ना टिके डिफरेंट लागुची Ma'am, different laguchi. मैडम एटा ऑप्शन सी हबो कि द इल्यूजन ऑफ फ्री विल इन चॉइसेस जनकर हैला ऑप्शन सी अच्छा हो आउ कोहंतु की कहिबे मते कहि दियंतु तापर हमें करिया Ma'am, मते भी laguchi option C. अच्छा ऑप्शन सी रो वोट टू ओके आउ आउ कहारो नहीं आंसर मैम ऑप्शन सी +1 आउ जने रहिले Ma'am, मुझे confuse अच्छी. कंफ्यूज हो जाती okay now the power of advertisement cultural conditioning in modern life the illusion of free will in choices consumerism as a social evil now এই तरह से कोची they in the market driven society individual often believe that they are making free choices so from selecting a brand of toothpaste to deciding a political candidate the illusion of freedom is persistent हैला so illusion word टा एठी भी अछि हैला आपण कहबे मैम एडवर्टाइजमेंट भी तो अछि ना एठी कोठुर एडवर्टाइजमेंट अछि एडवर्टाइजिंग एल्गोरिथम so a free will is choices consumerism is a social evil class sentence टा हबो नाही काहे कि हबोनी कहिले लेखि देछि आपण को इजी हबो जेते पढिबे लास्ट सेंटेंस टा हबोनी काना एटा सी हमको इविल बोली कहूनी हैला एठी हमको से कहूनी जे इविल बोली काहे कि ना गोटा एडवर्टाइज को हमको कई बाध्य करना देखिया को कि ताको देखि कि जबरदस्ती किनिया को आपण गोटे वर्ड जानि छथि जोटा एबे बहुत चलछि डेकोरेट Yes, ma'am. कोन त माने कोन डेकोरेट माने कोन Ma'am, capture करिया. सॉरी DEDIDE हां कोन कैप्चर करबा एटा गोटे कोन कहिले गोटे एग्जांपल दोछि सपोज आपण गोटे ब्रांड रो जिंस किनले सपोज आपण किनले आपण गोटे सपोज एप्पल को धरतो हैला तो आपण का पाखे गोटे एप्पल फोन किनिया इच्छा हैला हैला तो आपण एप्पल फोन किनले
एप्पल फोन किनला पर आपन लागला अच्छा ये बहुत बढ़िया पिक्चर आछी ताले मु गोटे काम करे मु गोटे एप्पल वॉच पे किने कना अन्य वॉच तो एप्पल सहित लागिबनी हां कि नै Yes, ma'am. एप्पल वॉच किनले सेटा लागि गला तार सहित तापर आपण कहले अच्छा एप्पल ला तो बढ़िया सर्विसिंग अछि ऐप अछि एटा फोन टा छोटो लागो गोटे बड़ स्क्रीन र किने तापर गोटे एप्पल लैपटॉप किनले हैला सो एप्पल रा किनबा आरंभ होइतिला फोन रु सरीला कोठी गोटे मैकबुक रे हैला so this is that we are multiplying number of things depending on a single advertisement हैला डेडी रोड जोटा कहा जाउची एबे टेक्नोलॉजी यूज कोची जोटा इंडिया मार्केट रे बहुत देखा जाउची बिकॉज़ पीपल आर ब्रांड कॉन्शियस हैला तो एठी जो एठी काहे कहली जो कंज्यूमरिज्म इज अ सोशल इवल एटा एठी लागू हबो नाही ए सेंटेंस ए पैराग्राफ रे ओके नाउ असला द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपण कहि परंती कल्चरल कंडीशंस इन द मॉडर्न लाइफ and the illusion of free will in choices now the power of advertisement एठी जो अछि maybe एटा ठीक है जाई पारे maybe एटा ठीक है कारण कल्चरल कंडीशनिंग इन मॉडर्न लाइफ कल्चरल कंडीशनिंग वाटा देखंतु हला these choices are subtly manipulated by advertising algorithms एटा अल्बर्ट ए जो डेडी रो एटा algorithm गोटे गोटे को लूप रे पकेवा जोटा कोहा जाय साइकोलॉजिकल नजेस मोर जहाँ भी हेले किनिबार अछि मोर गोटे साइकोलॉजी अछि जे अच्छा सेही ब्रांड टा भलो बोल हला जोटे की ता तुलना रे आउरे भलो भलो ब्रांड कम प्राइस रे देई दोछ जे सोसाइटी रे गोटे शो ऑफ कल्चर चलछि जोटा जकू मते एटा ये करियर अछि ओके एंड कल्चरल कंडीशनिंग सो कल्चरल कंडीशनिंग इन मॉडर्न लाइफ एंड the illusion of free will in choices so answer एथि पई कि सी हबो काई ना हमर ए जो होल पैसेज ता सम अप होची एथि माने जदी हमें कहया पैसेज को जदी डिवाइड करबा हमर 60% जिंस एथि ही सॉल्व हो जाउची बुझि परले Yes, ma'am. ना कि बुझि परले ना अच्छा बोल काहे कि ना हेलो मैडम हां कोन पूजा कहले ऑप्शन सी मैं एथि पे कहितले आपण फर्स्ट लाइन ता देखंतु इन अ मार्केट ड्रिवन सोसाइटी इंडिविजुअल्स ऑफन बिलीव they are making free choices that first एथि पे द बिलीफ ता इल्यूजन रे जाय नॉर्मली हां बिलीफ टा इल्यूजन रे जाउची आपन को इल्यूजन वर्ड टा टॉपिक रो आरंभ रे यूज हेची हला आपन को टॉपिक रो नाटा भी हेडिंग टा भी इंपोर्टेंट बुझी गेला संदे हमें खाली पढुतले समरी पढुतले समरी माने माइंड को आसिला जे सम अप हला सो टॉपिक रो हेडिंग टा भी बहुत इंपोर्टेंट हुए बुझी गेला तापरे आसिला आपनकर कोन फ्रॉम सिलेक्टिंग अ ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट टू डिसाइडिंग अ पॉलिटिकल कैंडिडेट द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम इज परसिस्टेंट इल्यूजन ऑफ फ्रीडम फ्री वर्ड रो फ्रीडम ता आसीची हां कि नहीं तो मैम something which is free from clutches India got freedom from the clutches of Britishers so freedom what a city asli we got free we got our independence hela independence freedom eguda ko sabu synonymous type ro kam kare so the illusion of free will is the choice seiti mai answer hobo kaina the illusion of free will just uporoda joda पूजा कहले जे free choices what भी सेठी अछि बुझिएला सुश्रिता Yes, ma'am. अनुश्रिया yes मैम ना उतरे बुझेबी Nine, ma'am. बुझियो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Ma'am, ମୁଁ ଟିକେ confuse ଏଥିପାଇଁ ହେଲି ma'am. हां कोन ମୁଁ କହିଲି ma'am ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ confuse ହେଲି because paragraph ଟା marketing advertisement ଉପରେ base ଅଛି ତ ମୁଁ ma'am ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ option A ଆଉ option C ରେ ଟିକେ confuse ହେଇଗଲି Exactly. ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ଆପଣ ऑप्शन ए ଆଉ ऑप्शन सी ଭିତରେ ହିଁ कंफ्यूज ହେଇଥିବେ द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट किंतु केते परसेंटेज को करूची द इल्यूजन ऑफ फ्री विल इन चॉइसेस टा हमरा बेसी यूज करूची हैला काइना Yes, ma'am. पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज द gist of the passage टा ता ऊपर ही बेस करिची हैला बट एठी एक्चुअली पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऊपर से हमको कोन कहूची ना एडवर्टाइज टा हमको बाध्य करूनी देखिबा पई की तो हमको गोटे इल्यूजन थियरी करूची हम फ्री विल अगेंस्ट जे हमें बाध्य होई कि ताको चॉइस करू इल्यूजन माने कोन गोटे मिरर्स टाइप रो गोटे स्वप्न राज्य टाइप रो जोटा कि एक्चुअली एग्जिस्ट करूनी
ବୁଝିଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିସ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ମିସକନସେପ୍ଟ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ମାନେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଟା ସେଇଟା ବି ତ ମ୍ୟାମ୍ ଜଣକୁ ମାନେ ହିପନୋଟାଇଜ କରାହେଇକି ତ ସେଇଟା କରାହଉଛି ନା ତ ସେଇଟା ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ସେତିକି ପାୱାର ଯଦି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଥିବ ତ ତାହେଲେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ତ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିବନି ନା। ହଁ but what is the question ଦେଖ କଣ ଲେଖା ଅଛି what is the central theme of the passage ବୁଝିପାରୁଛ ମ୍ୟାମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟାମ୍ ସେଥିରେ ହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ତାର ସେଇଟା ତ ଅପସନ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟପିକ ଟା କରୁଛୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ ହଁ ହେଲା ଆମର ଅଛି ପାୱାର ଅଫ ଦ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଦିସ୍ ଇଜ around ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଧରିବେ this is around 50% correct ହେଲା but the more is the illusion of the free will in choices କାରଣ advertise ର power ଟା ଅଛି ଏତିକି ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ସେଇଟା mythical ସେତିକି ନୁହଁ that is more mythical than factual actually ଏଟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ brand conscious ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଏସ ଆସୁଛି ମ୍ୟାମ୍। ଟିକେ ରୁହ ପୂଜା ଗୋଟେ ମିନିଟ That is what I'm telling. When classes are not going. ହେଲା ଏବେ ଠିକ ହେଲା Yes ma'am. okay now next କୁ ଯିବା Yes ma'am. yes ma'am acha according to the passage true autonomy is redirect ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ a right protected by democratic values created by informed consumer decisions possibly non-existence in reality a result of brand competition true autonomy true आगे देखो तो true autonomy माने कौन मैम एटा बी होबा ऑप्शन बी created by informed लिखि दबा तुमने जी जा कोच मु लिखि दउची बी जनकर ये हला बी ट्रू ऑटोनॉमी माने कोन इंडिपेंडेंटली चॉइस करबा हां कि नहीं yes ma'am सो क्वेश्चन कोन कहूची that a right protected by democratic values हमर देखंतु एठी किछि भी आपनकर से ता भीतर नाही केरो मु इरेज कर दिए नले कंफ्यूज हेछि बे हैला हमर या भीतर किछि भी वर्ड्स गुडा का एग्जैक्टली जेमति हम लिटरल कंफ्यूज ये रे करूथिले नाही अछि की No ma'am. अच्छा राइट प्रोटेक्टेड बाय डेमोक्रेटिक वैल्यू एटा नुह काहेकि ना डेमोक्रेटिक कोच जे आई हैव द राइट टू चूज सेटा ठीक अछि हैला तापर देखिबा गोटे गोटे एनालाइज करबा क्रिएटेड बाय इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर डिसिजंस क्रिएटेड बाय अकॉर्डिंग टू ट्रू ऑटोनॉमी माने मोर इंडिपेंडेंटली मो चूज करबी बाय मोर कंज्यूमर डिसिजंस जोगु हैला पॉसिबली नॉन एक्जिस्टेंस इन रियलिटी and a result of brand competition. So true autonomy it is देखंतु a right protected by democratic values हबो नाही कारण डेमोक्रेटिक वर्ड एठी किछि आसुनी कि तार सिनोनिमस वर्ड भी किछि आसुनी एठी डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस एंती किछि वर्ड आसुची कि सेंटेंस रे No ma'am. no आसुनी वाला फर्स्ट क्रॉस हे गला सेकंड created by informed consumer decisions ए देखंतु in the market individual often believe that they are making choices of selecting a brand of toothpaste to decide a political candidate the illusion of freedom is persistence these choices are subtly manipulated by advertising algorithms psychological nudges and cultural conditioning what this seems to be individual preference may actually be the cumulative effect of meticulously engineered again true autonomy what asila Yes ma'am. is perhaps more mythical than factual that mythical mane jota exist koreni it's a myth the option C बुझिएला Yes yes ma'am. ma'am बुझि पल्ले समझते Yes ma'am. yes ma'am myth to facts ହେଲା ରାତିରେ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ରାତିରେ ତୁମେ ଯଦି ଘର ଓଳେଇବ ତାହେଲେ ରାତିରେ ଘର ଓଳେଇକି ଅଳିଆ ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ ମୋ ମଦର୍ସ ମାନେ କୁହନ୍ତି
हां कि नहीं Yes, ma'am. नुह कुआ जाए ना आम घरे Yes, ma'am. मिथ सर एक्चुअल फैक्ट टा कोन तुमरा जदी किछि प्रीसियस जिंस पड़ी जाईची तुमे ओळेइलो सकाळे सेटा दिसिबो कना आगुरो लाइट नथिला डिबी आलु रे किछि दिसिबोनी सेइति पे ओळिया को घर भीतर रखा जाय सकाळे सूर्य किरण पल्ला पर जदी सुनाटे पडिथिबो चिक चिक करिवो पैसाटे पडिथिबो जणा पडिवो बुझि पारले लोक को सोसाइटी हिसाब रे चेंज करलेनी सो सेटा रही गला मिथ अच्छा पळे लक्ष्मी पळे माने दिस इज द थिंग दैट दे हैव the our ancestors were much more practical than us to you can say yes to this hela the प्रति जिंसर के लॉजिक अछि प्रति जिंसर गोटे कारण अछि जोटा आजिकली दुनिया रे लोक माने जत्ते एडवांस इन साइंस होछि से माने मिथिकल हे जाउछन rather than factual knowing the factual एबे तो बगरे लाइट अछि तो काई ओळे फोपडी रे असुविधा कोन हला okay so this is the myth that was persisting so सेति 80 देखंतु जोठी ट्रू ऑटोनॉमी word टा एग्जैक्ट word टा सिरा मु काली कहिथिली 0 - 1 + 1 फॉर्मेट रे कहिथिली ना yes ma'am हैला एटा हम 0 नंबर लाइन आसी गला एठी हमको पूर्व लाइन में देखंतु भी हमर जहा ही ऑप्शंस अछि एथिरो किछि नाही पूर्व लाइन रे या परर लाइन नाही टोटली हैला ता माने आंसर टा एई लाइन रे ही थिबो किंतु एग्जैक्ट आंसर नाही कना एटा इन्फरेंशियल सो सी एठी कोन कहूची ना सी कहूची एटा हैला इट इज मोर अ नॉन एक्जिस्टेंस माने जहार एक्जिस्टेंस नाही जोटा गोटे मिथ बुझिया yes ma'am एबे बुझि पले समस्ते नेक्स्ट को जिबा yeah ma'am ओके Yes, ma'am. what do algorithm play in the consumer decisions एडा देखो algorithm वर्ड टा ही देखि दियो लिखै दिए उडा को algorithm वर्ड कोठी अछि एठी अछि yes ma'am so question को पछाछि what do algorithm play in consumer decision they promote informed consumerism they limit consumers options directly they subtly influence and manipulate choices they create competition among brands कोंतु अपन आंसर जानि चंती Ma'am, option C. option C ऑप्शन सी करना डायरेक्ट अछि हला सॉरी आसी गला yes ma'am आशीष बुझियो छी ना बुझियो नहीं हाँ मैम बुझी होची बुझियला जोटे बुझियो हाँ। होबनी कहबे ताले हम सेटा बुझी के नेक्स्ट को जिबा कना आस्ते आस्ते टफ हे जिवो हला ma'am हां कोन मैम तापरे भी से algorithm वर्ड टा जो लाइन रे अछि हाँ। सेठी भी मैम आउ गोटे वर्ड भी अछि मैनिपुलेटेड मैनिपुलेटेड भी अछि हां यस मैम मैम तो मैनिपुलेटेड टा डायरेक्टली सेटा माने आम ब्रेन ऊपर गोटे इफेक्ट पकोउची कि आमे से प्रोडक्ट को किनिबा पई बाध्य होउछु माने आमे मैनिपुलेटेड एडी सेति तो मो लिखली सबटेनली मैनिपुलेटेड देखंतु यस मैम सेति पई एटा? डायरेक्ट आंसर आ बाकी तक वर्ड उडा ना ता पूर्व लाइन ना ता पर लाइन रे अछि सेटा भी देखिबे यस मैम हला तापर आपण एठी लॉजिक भी यूज कर परिबे देखंतु व्हाट डू एल्गोरिथम्स प्ले इन कंज्यूमर डिसिजंस जनरली एल्गोरिथम्स टा हला हमर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जोटे हम फ्लो चार्ट रो गोटे एल्गोरिथम करू एल्गोरिथम हिसाब रे हम गोटे प्रोग्राम तयारी करू प्रोग्राम हिसाब रे हम गोटे रन कला पर हम गोटे आंसर मिले हला इट इज लाइक अ path which we follow it is a like a step by step method हला जदी मो पैसेज न देखिली व्हाट डू एल्गोरिथम्स प्ले इन कंज्यूमर डिसिजन मो थोरे पैसेज टा पढी छी मु आउथरे जिबिनी मो माइंड रे गुटे अछि शैडो इफेक्ट जे पैसेज रे से कहउछि जे एल्गोरिथम टा मार्केटिंग मैनिपुलेटिव काम करूछि हला ए वर्ड गुडा को अछि मो माइंड रे हला दे प्रमोट इन्फॉर्म्ड कंज्यूमरिज्म नो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमरिज्म से करे नि केबे भी एल्गोरिथम हमको मैनिपुलेट करे हला यस मैम second hela they limit consumers options directly no they spread it out limit consumer option कोन करे छै algorithm कोन करे marketing रो एई हम apple ला कहले apple जोटा डेटोरेट फॉर्मेट टा कहली मु गोटे apple ला वॉच रा एडवर्टाइज कहले जोटी कि कंज्यूमर जाय कि मैक एयर सहित लिंक कर देला निजको
हैला so it is a spread out thing, it is not a limitation. यस मैम मैम सेटा लिमिट करेनी उल्टा सेटा आहुरी हमको बायस्ड करे बायस करे हम ब्रेन को बेसी कंफ्यूज करे आ प्रमोट करे जे हमें ताको भाबी दु जे अच्छा या पाखरे तुम देखथो तुम सब फ्रेंड्स माने थांती कि माने प्रोफेसर्स माने थिबे तांको पाखरे फोन अछि अच्छा मु भी से हमें लोको को आइडियलाइज न करी कि ताको जिंसो को आइडियलाइज करूछु जोटा आज डेट रे होछि ओके जोटा आजिकली जनरली हमें पिला मानक भितरे मु सब बळे पिला को कहे बी द कंपिटिटर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट रादर देन कंपीटिंग विथ अदर्स तुमे 2025 रे कोठी अछ तुमे 2026 रे केते निजो को इंप्रूव करछो दैट इज द बेस्ट वे यू कैन कंपीट ओके सो जते बेले एडवर्टाइजिंग होची से कोन करछि जनो को डेकोरेट करछि जो निजो को एनहांस करूछि तो सेठी कंज्यूमर पाखरे ऑप्शंस गुडा को लिमिट नो से कंज्यूमर को गोटे छोटो जिंस देखाई गोटे बड़ जिंस जने सैमसंग फोन किनला तारा बहुत भलो प्रमोशन हैला ताको बहुत भलो मिलला कैमरास से नेक्स्ट सैमसंग रो 30000 फोन रो नेक्स्ट 60000 किनबो नेक्स्ट 1 लाख रो किनबो तना से टेक्नोलॉजी से तो अभ्यस्त हो गलानी बुझियला सो दिस इज नॉट अ लिमिट हैला यस मैम क्रिएट कंपटीशन अमंग ब्रांड्स ए वर्ड टोटली नाही ब्रांड विषय नाही ही हमर एटा हमें को ब्रांड विषय रे ही कथा होनो हमें जनरली एडवर्टाइजिंग विषय रे कथा होछु सेही पे ऑप्शन सी भी आसी छि बुझियला यस मैम नेक्स्ट हला व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर मैम ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्टिक मैम ऑप्शन डी इंफॉर्मेटिव आओ किस एनालिटिकल सैटिरिकल लेकिन आती अच्छा मते गोटे कहले ऑप्टिमिस्टिक माने कोन मैम पॉजिटिव थिंकिंग सेंसटा कोन पॉजिटिव थिंकिंग कहूची नो मैम सुश्रिता यस मैम ऑप्टिमिस्टिक माने पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं गोटे कॉन्फिडेंट गोटे जिंस हो मैम होप रोची फ्यूचर को मैम काहे कि मो इटा ऑप्टिमिस्टिक कहिली बिकॉज़ मैम देखंतु जोटी इल्यूशन लिखा हिची ना मैम इल्यूशन वर्ड रे मैम सेटा ऑप्टिमिस्टिक एथि पे काहे कि ना माने हमर जो कस्टमर माने से माने गोटे होप रखछन जे हां एटा गोटे नुवा आसी हमें एटा को माने से माने इल्यूशन रे ही जाउछन मैम सेथि पे सेही वर्ड टा को मो माने भाबी के ऑप्टिमिस्टिक कहिली मैम इनफॉर्मेटिव तो सेटा माने इनफॉर्मेटिव माने से करू जंदी से जिनसरा इन्फॉर्म करू जंदी एटा प्रॉब्लम होची बोली किंतु मैम जेतु इल्यूशन लेखा हितला मु सेथि पई भाबी कि मैम ऑप्टिमिस्टिक कहली बिकॉज़ एटा लोकंकर होप रहउची जे हां आजी मैम फॉर एग्जांपल मनकर हमें गुटे अछि इनोवेटिव कार किनिचे मनकर आजी जो ब्रांड रो कार किनिले काली सकाळे तार किछि माने इनोवेटिव होउची तो लोकंकर से हे आमे जति एटा नो आनी कि टिके वेट कर दी थाते हुए त हमें एई कार्टा परचेज कर परतांते सेठी मैम ऑप्टिमिस्टिक हे जाउची ना मु सेई थिंकिंग रे भाबी कि मैम ऑप्टिमिस्टिक कहली ओके ऑप्शन ए जनकर हैला ऑप्शन डी आउ की अच्छो ओके ना ओके नाउ रीजन देखंकर भूल अछि द आंसर इज सी काहे कि सी हैला आंसर टा लिखि देछि देखंतु इठी कोन कुहा होछि देखंतु दिस इज अ एनालिटिकल थिंकिंग इठी एनालिसिस करा जाउछि एडवर्टाइजिंग रो एठी इंफॉर्मेशन दिया जाउनी एठी एडवर्टाइजिंग रो इंफॉर्मेशन तो दिया जाउछि इट इज पार्शियली करेक्ट बट ता ऊपर तो एनालाइज करा जाउछि जे ए एडवर्टाइज रो यार लोकन ऊपर इफेक्ट कोन मैनिपुलेशन यस मैम मैम मैं भी बुझी पारली कि माने एटा मिथिकल रादर देन फैक्चुअल मैम एटा एनालिटिकली हैला तो मैम सेटा इल्यूशन जो होची इंपैक्ट पकोची सेटा तो मैम माने ऑप्टिमिस्टिक माने ओटा पॉजिटिव जिंस हैला वर्ड ऑफ ऑप्टिमिज्म माने कोन पॉजिटिव फर्स्ट आछि कोन व्हाट इज ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म रो मीनिंग मैम मु रखी माने जानि थिली होप फॉर द फ्यूचर माने किछि माने गोटा हां इट इज अ पॉजिटिव थिंग सेटा एग्री करछो कि नहीं हाँ मैम हाँ पॉजिटिव थिंग हाँ in my approach hela acha how was your exam gone I am optimistic about it
ମାନେ I am positive about it because I think it has gone good या तो do you agree to this step by step ଯିବା ତରତର ହବାର ନାହିଁ first ହେଲା optimistic word ଟା ସୁଶୀତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ जो whole passage ଟା illusion word ନୁହଁ ମତେ passage ଟା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଥରେ ପଢନ୍ତୁନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ passage ଟା actually positive କଥା କହୁଛି ନା negative କଥା କହୁଛି ଯାହା ଆସିବ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବେ କିଛି ପଢିବେନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ मार्केटिंग रो एडवर्टाइजिंग रो पॉजिटिव इंपैक्ट कथा कहूछ ना नेगेटिव इंपैक्ट कथा कहूछ कौन कहूछ सुश्रिता मैम एग्जैक्टली ना सेठी रही जा तू हैला ना नेगेटिव आसिला अच्छा मु आपन बहुत थोर कहिछि एनालिटिकल जतरा कंप्रिहेंशन पढिबे कॉमन सेंस यूज करिवे नेगेटिव लागुची मते तली टेके एथि पाई तो तयारी हेछि जे सब जगह समान लागिवो एथि पाई तो मार्क करते हैला एथि पाई तो मु तुमको सेही चारटा वर्ड देछि न तो ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक ए टाइप रो देई थांदी नॉन ऑफ द अबव देई थांदी ओके नाउ एबे ऑप्टिमिस्टिक वर्ड इज अ पॉजिटिव वर्ड हां कि नहीं यस मैम बट एई पैसेज टा कोन कहूची नेगेटिव को मैम हां नेगेटिव कोच मैम the tone of analysis can be କରୁଛି best described as no optimistic no it's a negative thing हैला first optimistic word टा काहे की कटिला जानंतु हां मैम यस मैम second असला आपण माने कहितरे informative it is partially correct it is not completely correct कारण ता परे जदी खाली आउ किछि एनालिटिकल न थाई कि नन ऑफ द अबव थांते त इन्फॉर्मेटिव हे थांता यस मैम यस किंतु जदी इन्फॉर्मेटिव मु जोटा कहितली परसेंटेज देखिबे इन्फॉर्मेशन दउची किंतु तापर से हमको एनालाइज करके दउची जे यार इंपैक्ट कोन होची सोसाइटी ऊपर सोसाइटी केमिति निजो को कंफ्यूज करूची गोटे नॉर्मल लोक गोटे गरीब लोक एडवर्टाइजिंग द्वारा टेकन ओवर जाय कि ता छुआ कहूची मते एई ब्रांड रो ड्रेस दरकार से निजो को डेप ट्रैप रे पकोची दिस इज एनालिसिस बिकॉज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट से माने गोटे मिथ क्रिएट करू जदी रियलिटी रो दूर दिस इज एनालिसिस जदी एनालिसिस व्हाट एनालिटिकल न थांता नन ऑफ द अबव हेता त इन्फॉर्मेटिव ता हेता किंतु इन्फॉर्मेशन खाली देइनी से ताको एनालाइज भी करिछि बुझी पारले यस यस मैम सेटा बुझी पारले यस मैम सब बेले निजो फर्स्ट इज दैट व्हेनेवर गो टू एनी एग्जाम हैव दैट यू आर कॉन्फिडेंट यू आर नॉलेजेबल ए भाबे जे मु यूजीसी नेट विषय किछि जानि आगे मु परीक्षा देबा गयो सॉरी किछि न जानिथिले भी आपण पास पाइ जिवे मु आपण गोटे एग्जांपल कहूची मोर गोटे क्लासमेट थिला हला तो ताकू जनरली हमें केबे क्लास करबा देखिनु केबे हमें ताकू माने पाठ पढिबा देखिनु केबे किछि माने मु ताकू केबे माने मु मोर जनरली देखिनी बट ऑन द कॉन्ट्रारी जते बेले हमरो आई वाज माने मु जते पढुथिली ऑनर्स करूथिली मोर थिला तो सेते बेले हमर जो एग्जाम ता हेइतला माने जोटा कि माने आईआईटीस पई थिला क्या जाय तो सेते बेले हम होल बैच रो से गोटिया पिला पाइथिला तो मो मुंडो खराब हो गला पर एटा तो पाठ पढेनी क्लास आसेनी किछि करेनी ये पाइला कोठु बुझियला सो जिंसटा हला दैट बिकॉज़ ताको जदा पचराला से कहला मु जानिथि जे मते सब जणा अछि आ आमे डोरी डोरी जाउछु हे भगवान हसिबो आसीबो ने आसीबो सेई करी होता भूलै जाय सो एग्जाम हॉल रे ए भाबे के चले जे मते मो ब्रेन टा भी यूज करिवार अछि माने मते आंसर टा डायरेक्ट मिलिबो किंतु आ सब बेले मने रखि दन जेडा म आपन बहुत थोर कहिछि कॉम्प्रिहेंशन नॉट क्वेश्चंस आर नॉट इजी जे कोई इजी बोली किबा जोडा इजी लागु थबो सेटा इजी नथिबो आंसर एक्चुअली सेटा नथिबो समथिंग विल बी डिफरेंट बुझियला तो ताको दी थोर क्रॉस चेकिंग करबे जोटा हम एबे कथा हलो जोटा आपन माने निजे जानि पले जे आपन केमति कंफ्यूज हले बुझियला यस मैम अच्छा मैम मैम तापर कि एटा एनालिटिकल एथि पय भी हबो मैम द ऑथर एनालाइज्ड फर्स्ट देन कंक्लूडेड इट दैट इट इज मिथिकल रादर देन फैक्चुअल मैम से डायरेक्टली लेखि चंती तापर देखो सेटा तो आपण कहउछ जदी मु पैसेज टा पढिबी हैला मु तो पैसेज टा थोरे पढिथिबी ना हैला यस मैम पैसेज टा थोरे पढिछि बारंबार देकी पढला लो भी मोर टाइम सरी जिवो
तो मते मैम एक्चुअली पढ़ी हबनी कहीं ना मैम जेहेतु टाइमिंग रोचे पैसेज पढ़िया को टाइम होउनी तेनु थरे आपण पूरा पैसेज टा पढ़ी साला परे तापरे क्वेश्चंस करिया को हबो नले पुनी माने प्रीवियस जाई कि पुनी पैसेज देखि कि पुनी एसला सब टाइम पळौची तो सेते बळे आपण माइंड रे आपण ऑप्शन एनालाइज करिवे ऑप्टिमिस्टिक जोडा मु सुशीदा बोले आखि बंद करिवे ना एटा तो नेगेटिव कथा कहूची फर्स्ट कटि वाला सैकारिस्टिक में जोटा कि जन को हमें गोटे क्रिटिसाइज करके कहू एटा क्रिटिसाइज करूनी ह्यूमरस नुह कि गोटे पार्ट ऑफ लाफ्टर नुह हैला आउ दीटा रहिला जोटा आपण माने कंफ्यूज हेले इन्फॉर्मेटिव और एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन दोउची सेते आपण पैसेज जिबा दरकार नै केना पैसेज रो जिंस गुडा आपण माइंड रे ऑलरेडी अछि हैला तो आपण सेठी देखिबे कोन ना अच्छा एटा मते पैसेज विषय तो एडवर्टाइजिंग विषय दोउची बट तापर से मते एनालिसिस के करके दोउची जे एक्चुअली एठी एमती एडवर्टाइज जोगो एई प्रॉब्लम्स गुडा का हमें फेस करूछु हैला यस मैम तो केते अमाउंट रे को परसेंटेज इंफॉर्मेशन भी ठीक अछि बट इंफॉर्मेशन इज लिटिल लेस परसेंटेज एनालिटिकल इज लिटिल मोर हैला जदि एनालिटिकल न थांता देन इन्फॉर्मेटिव हेताता जदि एनालिटिकल न था कि नन ऑफ द अबव हेताना इन्फॉर्मेटिव हेताता यस मैम बुझियला यस मैम तापरटा पढतु द ऑथर इंप्लाइज पैसेज न देखि कि एनालाइज करिक मते आंसर कइले काली पैसेज ता माइंड रे अछि ऑप्शन ए जनकर अच्छा मैम ऑप्शन सी मुझे दा लिखि भी देले ओके ऑप्शन ए ऑप्शन सी ओके गोटे ऑप्शन एनालाइज करबा हैला द ऑथर इंप्लाइज दैट पीपल आर लार्जली अवेयर ऑफ मार्केटिंग मैनिपुलेशन करेक्ट अछि ठीक अछि हैला भूल नहीं हैला केते अमाउंट ठीक अछि पछरे देखिबा रियल चॉइसेस आर अबंडेंट इन टुडेस मार्केट एई वर्ड टा कोठे अछि कि रियल चॉइसेस आर अबंडेंट इन टुडेस मार्केट नाही तो अबंडेंसी वर्ड अछि नो मैम अच्छा मार्केटिंग मैनिपुलेशन वर्ड अछि हैला तापरे हैला फ्री विल अच्छी फ्री विल वर्ड टा अच्छी इज अ मिसअंडरस्टूड कांसेप्ट टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग नो टेक्नोलॉजी हैज नॉट इंप्रूव्ड ना से और डिसीजन मेकिंग को डेटोरेट करछि रादर यस मैम हैला द फर्स्ट पैसेज और डी डा गला हम पाखे रहला बी और सी ए सॉरी बी पैसेज गला सॉरी हम पाखे रहला ए और सी हैला ए दीटा भीतर हम चॉइस करिया अछि people are largely aware of marketing manipulation free will is a misunderstood concept ए दीटा रहला तो हम पाखे यस मैम okay individuals often believe they are making free choices but however conjunction आसी गला देखंतु माने पड़ला conjunction word टा yes ma'am however these choices are subtly manipulated so free choice is a myth हैला yes ma'am बुझियला अच्छा फर्स्ट कोन कहिथिले सुश्रिता जोटा कहिथिले जे people are aware of marketing manipulation नो कि सुश्रिता एटा कहिथिले yes ma'am people are aware of marketing manipulation where is marketing manipulation कोठी अछि एटी manipulated word अछि people are aware of marketing manipulation is correct हैला but still then they go to choose that लोक जानि चंदी जे ए मार्केटिंग एनालिसिस ता भूल हैला काई ना ता पूर्व सेंटेंस कहछि दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव पैसेज कहछि ना मैम सुशीता मने अछि आपण कहिथिले निजे जे मैम दिस इज अ नेगेटिव
सो Yes, आपण ma'am. क्वेश्चन रे आपणकर मु ना एठी नै गली सेठी जा सुशीता कहले एग्जाम रे आपन को टाइम मिलिबनी जीवा पई की तो आपन को या भीतर ही चूज करिवार अछि पीपल आर लार्जली अवेयर ऑफ मार्केटिंग मैनिपुलेशन इज करेक्ट बट फ्री विल इज अ मिसअंडरस्टूड कांसेप्ट काहे की ना फ्री विल एटा सब बेले जनक द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होची मार्केट जगह इन्फ्लुएंस होची हैला लोक जानि छथि जे समान मार्केटिंग मैनिपुलेशन ऑफ विक्टिम होउचंती बट निज इच्छा रे किनु ना से मार्केटिंग ये को जहा जहा पूरी से हिसाब रे ही किनुचंती हैला बुझिला ना उतरे बुझेबी बुझिला Yes, ma'am. Ma'am. सुशिता बुझिला Yes, ma'am. ना उतरे बुझेबी नहीं मैम बुझिएला. बुझिला तो Yes, ma'am. नेक्स्ट टाइम किछि कहबिनी आपण माने सब कहिबे हैला मते कहबे आ मते कहबे से आंसर टा भी काहे की हैला पढंत करन बस मते खाली एतिकी कहि दियौ तो पैसेज टा पढी के एटा को टाइप रो पैसेज मु सेठो जान देबी जे आपण माने बुझिले कि नै Ma'am, এটা গোটে negative passage. Ma'am again এটা ଗୋଟେ analytical passage. सॉरी ऑन करनी ओके तो आपण का हिसाब रे एटा नेगेटिव पैसेज एंड दिस इज एनालिटिकल सुशिता हिसाब रे ए तो Yes, ma'am. ओके देखो मु येटा को हाइलाइट करछि येटा हैला कोन कंजक्शन कनेक्टर Yes, ma'am. पढ़ी दिले आरंभ रो हैला सो टाइम एज वी परसीव इट इज लिनियर so yet ancient philosophical tradition and modern physics alike question this notion while a clock ticks forward some argue clock is cyclical an eternal return of is a cyclical and eternal returns of events so quantum mechanics even suggests that all moments exist simultaneously and our consciousness merely travels through them in sequence. If this is true, then causality and progress might be illusions, constructions of the human brain attempting to organize the chaos of existence. आपण माने एटु किछि न बुझि थांतु क्वेश्चन को आसंतु ताको डिटेल्स एनालिसिस करबा दरकार नै हम क्वेश्चन को डायरेक्ट आसीबा काना केते कोन हुए ना पिलांगु ना पैसेज ता बहुत बोर लागे किबा लागे जे कोन कोची एक किछि बुझि पड़नी हो के नै Yes, ma'am. पिला सेठी खोदे करबिनी जाउची छाडी की डोंट डू दैट गो फॉर द क्वेश्चंस व्हाट इज द मेन आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज हैला
time is a human invention नुह से कहूची कि No. No, ma'am. ଆପଣଙ୍କ logic Time ବି is कहूची कि not time is a necessarily human invention. time is not necessarily linear ହବ ଏଟା। Time is not necessarily linear. No, Life ma'am. can be measured accurately. The future is shaped by the past. Yes, ma'am. କୋଉଟା ହବ? Option C. Option C, ma'am. Option B. Time. Option D, option C, option B. ଏ ତିନିଟା ତିନି ଜଣ କହିଲେ। Now, Ma'am, time is option B ଟା ହବନି ma'am because ସେ ଲେଖିଛି time as we perceive it is linear. ସେ ଦେଇଛି time is not necessarily linear. ତ ସୁଶ୍ରିତା ତାପରେ କଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା ହାଇଲାଇଟ ତାପରେ କରିଛି yet ଲେଖିଛି ନା। Ma'am, yet ancient philosopher traditions and modern physics. Ma'am, ହଁ ସେଇଟା ଏଠି ଆମେ କଣ ପଢୁଛେ ଇନଫରେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ପଢୁଛେ ଯୋଉଠି କି ଆନ୍ସର ଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିବ ନାହିଁ ଟାଇମ ଇଜ ଲିନିୟର yet जोड़ा मैं आपको कहती there is a lot of rainfall in a particular state and people are facing problems yet there was a lot of 2 years there was drought condition बुझिएला contradictory statements एठी आसी गला जेतर कंजक्शन टा काई हाइलाइट करली because two contradictory statements आसी गला time is linear माने कोन गोटे लाइन रे जोटा जाए हैला Yes, ma'am. linear कहा जाए ना line to linear word asla yet ancient philosophical tradition and modern physics alike question in this notion ता माने से माने कहउचंती जे time is not necessarily linear it might be linear but it is not necessarily linear प्रति word रो meaning अछि प्रति pause रो meaning अछि प्रति full stop रो meaning अछि बुझि पारले Yes, ma'am. yet word आसुची माइंड को आगो आसीबा दरकार छे एटा contradictory statement first statement positive जदि अछि second टा negative होबा first टा negative अछि माने second टा positive Into positive. Yes, ma'am. बुझि पारले तो एठी द्वितीय Yes, किछि ma'am. भाग ही नाही बुझि पारले सुश्रिता बुझि पारले तो Yes, ma'am. कंजक्शन मैम मु एक्चुअली मैम फर्स्ट एटा भाबुतिली हाँ। तापरे जेतेबेले पढिली तापरे इयर टा मैम आ मो माइंड रे रहलानी मु से लाइन टा भाबी कि से भाबी काना पिला जोठी भूल करते मते जणा अछि से गोटे छोट से पे कहबा एटा ना एटा एम्ति गोटे जिंस जोठी कि प्रति कॉमा इंपोर्टेंट प्रति फुल स्टॉप इंपोर्टेंट येट Yes, यदि ma'am. येट नथांता ताहले आपन सेंटेंस ठीक हे थाई पारता बुझ Yes, पारले ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. येट अछि तो सेंटेंस टा हला बी टा हला ऑप्शन बुझिएला Yes, ma'am. Ma'am, actually, this passage implies that we perceive that the time is linear, but yet implies that the time is actually not linear. हाँ ना आमे जो हमर जो पूर्वरु एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हेइथिला मॉडर्न फिजिक्स भी कहूची जे सेटा लिनियरली ट्रैवल करेनी हैला दादा some argue it is cyclical ता माने जेमते आमे कहूछु ना माने हमर जो जुगोस अछि चारटा जुग कलिपुरे पुनी सत्य जुग आसीबो त्रेता आसीबो जोटा इट्स लाइक अ डम्बल इट्स लाइक अ इन्फिनिट इट्स लाइक अ साइकिल ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सेटा कांसेप्ट टा कहूची फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन माने ए जिंसटा कहूची इवन मॉडर्न फिजिक्स भी सेया कहूची बुझी पारले मॉडर्न फिजिक्स आल्सो सेज दैट जेदा हमें क्वांटम मैकेनिक्स वर्ड टा आनुचो इट इज वन ऑफ द चैप्टर जो मन जदी पढी थिबे प्लस 3 फिजिक्स जानी थिबे इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑनर्स हला क्वांटम मैकेनिक्स हला मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स पढा जाय सेथरे तो सेते बेले आपण मानकर साइंस भी सेया कहूची जे गोटे जिंस लिनियर नो गोटे जिंस नो जे एटा गोटे लाइन रे जीवो सेटा पुनी अगेन इट विल रिटर्न बैक ओके Yes, ma'am. बुझिबा ना एटिकार डाउट अछि No, ma'am. No doubt. एते डिफिकल्ट No, आसीबो ma'am. हैला एते डिफिकल्ट आसीबो नाही परीक्षा रे बट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट हैला मु सब बडे पिला हुए Yes, ma'am. द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ताले तुमे एटलीस्ट 5 रु 4टा तक ठीक करिवो बुझियला Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके एटा जोडा मु आपन को कहिली लिनियर व्यू ऑफ टाइम इज साइक्लिकल हैला तो जोटा लिनियर हबो सेटा लाइन ने जीवो साइकिल ले केते जीवो Yes, ma'am. Now, which of the following best describes the author's perspective? Mystical, deterministic, speculative, scientific. Scientific ହବ
मैम स्पेक्युलेटिव। स्पेकुलेटिव हबो काई स्पेकुलेटिव हबो मैम बिकॉज से तांको पॉइंट ऑफ व्यू रु एटा पॉइंट ऑफ व्यू रु से एटा कंक्लूड करूछंती तो मैम सेथि लागि हम भाबुचे स्पेक्युलेटिव हबो। डिटरमिनिस्टिक तो हबनी नो मैम। काना से कोची केतले लिनियर केतले कोची साइक्लिकल बुझियला साइंटिफिक भी हबनी काहे की काइना तुमे गोटे वर्ड यूज करछो एस्ट्रोनॉमिकली फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन एंशिएंट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन परचन ना यस मैम। यस मैम। तो साइंटिफिक वर्ड अच्छी किंतु ता सहित एटा भी अच्छी एटर्नल ए जो वर्ड्स गुडा को यस मैम। फिलोसॉफिकल एटर्नल एटा पूरा से ये को एंशिएंट थिंग को पढौचे सब। हाँ तो ए होल टा को से साइंटिफिक पूरा 100% साइंटिफिक करूनी पार्शियल साइंटिफिक करूची हां कि नहीं यस मैम। बुझियला तो डिटरमिनिस्टिक तो नुह एटा तो हमें एटी भी न जानिए डिटरमिनिस्टिक नुह मिस्टिकल नुह साइंटिफिक नुह तो स्पेकुलेटिव है रहिला गोटी ऑप्शन आपण जदी वो स्पेकुलेटिव रो मीनिंग भी न जानि थिबे आपण डिटरमिनिस्टिक रो मीनिंग जानि छथि आपण साइंटिफिक रो मीनिंग जानि छथि आपण मिस्टिकल रो मीनिंग जानि छथि मिस्टिकल टा मिस्ट्री वर्ड रो आसुची सेटा तो नुह हला डिटरमिनिस्टिक नुह कना से केतले कोची लिनियर केतले कोची नॉन लिनियर तो गोटे परफेक्ट एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन करू नहीं हां कि नहीं थर्ड आसिला Yes, ma'am. साइंटिफिक साइंटिफिक टा तो सब बळे फैक्ट्स ऊपर डिपेंड करे हला सेठी कोनोसी छोटा सब बळे 100% हवा दरकार सेथरे कोनोसी माने टू वे नहीं हला बट एठी टू वे देखौची लिनियर एज वेल एज नॉन लिनियर मैम जोठी हमें वर्ड रो मीनिंग्स भी जान नथिबा वी शुड अप्लाई आवर एलिमिनेशन पावर। एग्जैक्टली जोटा मु आपन को कहिथिली जे आपण जदी स्पेकुलेटिव रो मीनिंग जाननांते ठीक अछि किंतु मो मिस्टिकल रो मीनिंग जानछि मो डिटरमिनिस्टिक रो मीनिंग जानछि मो साइंटिफिक रो मीनिंग में जानछि मो फैक्चुअल रो मीनिंग जानछि मो एक्यूरेट रो मीनिंग जानिछि हला तो मते छटा ऑप्शन अछि पांचटा रो मीनिंग जानछि जोटा सही सेंटेंस रे एप्लीकेबल होनी ता माने जोटा बोलिला सेटा ही अप्लाई होबो दिस इज कॉमन सेंस बुझियला यस तो मैम। सब बळे तो पाठटा आमे एमति मो जे वोकैबुलरी सब बळे मोर मने रहिबो बुझियला बट मु जोटा जत्ते इजीली करि परिबी जत्ते जो जत्ते पर्यंत मने रखले आ जत्ते कि मु एनालाइज करके बाहर कमी बुझि पले ना आउथरे बुझेबी तारे डाउट्स अछि No, ma'am. नो अनुश्रिया नो मैम नो डाउट मैम। जिबा नेक्स्ट को यस Yes, मैम। ma'am. ओके देखो थोड़ा लेखि दिला स्पेकुलेटिव टाइम द टोन इज स्पेकुलेटिव वेरियस पॉसिबिलिटी अबाउट टाइम विदाउट असर्टिंग एनी वन एज ट्रू हला किछि गोटे ट्रूली से कोनी हां लिनियर खाली कोंता हां नॉन लिनियर खाली कोंता से कुछ केबे केबे लिनियर कोची सा किछिटा लिनियर खोची किंतु केबे केबे नॉन लिनियर भी जाउची so that is a speculative approach then according to the passage quantum mechanics suggest क्वांटम मेकानिक्स वाटा कोठी अछि देखन क्वांटम मेकानिक्स सजेस्ट पूरा स्ट्रेट देछि ऑल मोमेंट्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली यस मैम एटा डायरेक्ट आंसर अछि। डायरेक्ट आंसर अछि हला ऑप्शन सी। ऑल मोमेंट्स कोएग्जिस्ट हला Yes, यस ma'am. एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली माने कोएग्जिस्ट Coexist. Yes, हला ma'am. बुझियला Yes, ma'am. यस मैम। okay the phase eternal return of events implies eternal return of events phase मैम को एटा जब ऑप्शन Ma'am, option C. मैम ऑप्शन सी हबो। एग्जैक्टली आपण Ma'am, जानि गले option C. आमे पैसेज को न जाई कि भी कहि परछु रिटर्न ऑफ इवेंट्स माने इट्स अ साइक्लिक यस मैम इट रिपीट्स अगेन एंड अगेन। इट्स अगेन एंड अगेन तो हमको पैसेज देखिबा जाना नहीं जानि पले विदाउट सीइंग द पैसेज आल्सो यू कैन गिव द आंसर्स यस मैम। बुझियला
Yes, ma'am. Okay. What is implied about casualty in the passage? Passage को जी बात casualty कोठी लिखा है Yes, ma'am. Then causality and progress might be illusions. illusion, constant construction of human brain attempting to organize the chaos of existence. Last line. So এটা question ବି ma'am direct answer. এটার কোন হবে? It is the basis of science. It may be a mental construct. It governs all universal laws. It is probable through experiments. Ma'am, option B. Option B. It is a mental construct. Kind of human brain ବିଷୟରେ କହୁଛି. Yes, ma'am. ହେଲା ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ at least ପାଠଟା ବୁଝିଗଲେ. Yes or no? Yes, ma'am. Next passage କୁ ଯିବା ନା ଆଉ brain ରେ ନାହିଁ? Ma'am, ଯିବା ma'am. ଯିବା ତ ପଢନ୍ତୁ passage ପଢନ୍ତୁ. So Yeah, ma'am. Sala. Finish. Sala. Okay. So Koshela, in the world addicted to simulation, silence has become a luxury. From the hum of traffic to digital notification noise perverts. Yet silence is not merely the absence of sound, it is the presence of self-awareness. It allows space for reflection, for the surface of truth drowned in external distraction. True silence terrifies because it confronts us with unfiltered selves, a confrontation many avoid through noise. So, what does the passage suggest silence enables? Ma'am, option C, inner reflection and awareness. Okay. How kahar kona achi? See, ma'am. Inner See. reflection and awareness. Awareness. Yes, ma'am. See. See? Okay. The answer is dekhi daba C heitibo. Ela? Because I'm a reflection now awareness what is etare achi already. Okay. Why silence is described as terrifying? Terrifying word ta dekhantu kouti achi? Say sentence ta ko extract karantu. Now dekhantu. Sentence ro extract kardele, it confronts us with unfiltered selves, a confrontation many avoid through noise. Okay, so it reminds people of loneliness, it forces people to introspect, it triggers hallucination, it disconnects from society. D ta to habani ta bisar kudi lekha haini hela No, ma'am. hallucination bisar bi lekha haini No, ma'am. hela. So it reminds people of loneliness, or it talks about introspect. What do you mean by introspect or introspection? जोटा हमें कहो तामाने निजर मेंटल ऑफ माने इमोशनल कोन प्रोसेस को एनालाइज करिया को आईक्यू माने ईक्यू प्रोसेस को एनालाइज करिया को बुझियला. Yes, ma'am. So it reminds people of loneliness. Apna suppose introspect water meaning jani nahanti hela. It forces people to introspect. It reminds people of loneliness. No, it does not people it is loneliness bisare kohuni. It confronts us. Confronts mane force. Confronts mane remind nuho. Confronts mane force us to think about something. Yes, ma'am.
ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରେ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କଲି ମାନେ ମୁଁ ତା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଟାଇଡ୍ ଯିବା ମୁଁ ତା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଟା ଆସୁଛି ତ ସମଥିଙ୍ଗ କମ୍ସ ଟୁ ଦ ମାଇंड ଇଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତ ମୁଁ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଯାଇକି କଥାଟାକୁ କଲି ସୋ ଟ୍ରୁ ସାଇଲେନ୍ସ କନଫ୍ରଣ୍ଟସ୍ us with unfiltered selves ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରେ ସାଇଲେନ୍ସ ଥାଏ ଆମ ଚାରିପଟେ କିଛି ନଥାଏ ଦେଖିବେ ସବୁ ରାଇଟର୍ସ ମାନେ ଯାଇକି ପାହାଡରେ ଲେଖନ୍ତି ପାହାଡରେ ଏମିତି କଣଟା ଅଛି ସେ ଲେଖନ୍ତି ଘରେ ବସି ଲେଖି ପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ବୁଝିପାରେ Ma'am, they find serenity. in the mountains Ma'am, nature is the source of peace. So, ma'am, the writer often finds serenity and self satisfaction. while going to those places yeah to Ma'am, it is like bliss of solitude. breed of solitude okay now do you think it is the universal truth ଆପଣ No, ମାନଙ୍କୁ ma'am. ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଯଦି ମୋର ନେଇକି କିଛି ସୋର ଶବ୍ଦ ନଥିବ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବସେଇଦେବି କଣ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ No, ma'am, actually, this is not an universal truth, but some people, some people think that the nature is the appropriate place to write something more appreciable. more appreciable now that is a thing that jota ସେଟା ମାନେ obviously ଆପଣଙ୍କ view ରେ ସେଇଟା ହଉଛି ହେଲା ମୋ view ରେ ହୁଏ ଯେ you don't listen to your inner self okay you try to can whenever you are in a nature also there is no silence there humming of the birds to flickering of Yes, the leaves ma'am. of the birds humming of the bees to the sound No, of ma'am. the Naturally, water ma'am, silence nahi. is never silence so what is true silence is your meditation and meditation ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ସେଇ ଲୋକଟା ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ତା ଘର ଭିତରେ ରହିକି ତା କାମଟା କରୁଛି rather than going to a place dedicatedly ସେ କାମଟା କରିବାକୁ ବୁଝିହେଲା ତ ମଣିଷର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକ ଯେମିତି ମୁଁ ମାନେ if I say to myself I am a person who never gets angry on anybody ଯୋଉମାନେ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ରାଗେନି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ରାଗିବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ବିକଜ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଗୁଥିଲି ମୋ ଫାଦର କଣ କରନ୍ତି ନା ମତେ ଆଣି ମ୍ୟାଥ୍ ବୁକ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଏ ଯେ ମୁଁ ରାଗିଛି କଣ ପାଇଁ once I started solving maths that is the silence I get in the maths ବୁଝିପାରିଲେ so ଯେତେବେଳେ ମତେ Yes, ମୋର ma'am. outward noises ହେଇଯାଏ so why I told you is that ଏଇଥିପାଇଁ କି loneliness ଟା କେବେ ବି silence ନୁହଁ ହେଲା it forces people to introspect ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର aspect ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଯେ ସେଠି ଆମେ କେମିତି analyze କରୁଛୁ ଯେ silence ଟା ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ହେଲା Yes, Yes, ma'am. ma'am. ହେଲା B okay next କୁ ଯିବା Yes, ma'am. Yes, ma'am. the author's attitude towards modern noise is Ma'am, critical. critical obviously appreciative ତ ନୁହଁ No, ma'am. No, ma'am. ହେଲା accepting ବି ନୁହଁ No, ma'am. No, ma'am. ହେଲା Independent, ma'am. indifferent ବି Indifferent, ନୁହଁ ma'am, no. so it is critical କାହିଁକିନା ସେ ସେଠି ୟୁଜ କରୁଛି ଯେ addiction to simulation word ୟୁଜ Yes, କରୁଛି ma'am. Yes, ma'am. Yes. distraction word ୟୁଜ କରୁଛି କେତେ word ସେ ଟାଇପ ର ୟୁଜ କରୁଛି confrontation word ୟୁଜ କରୁଛି ହେଲା external Ma'am, distraction terrifies. ହଁ Ma'am, terrifies word ବି use ହେଇଛି ସେ negative. ଏଠି କହୁଛି Negative ଗୋଟେ word. ଜାଗାରେ ଆମକୁ କହୁଛି self awareness କହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛି external distraction contradict କରୁଛି ଦିଟା ଜିନିଷ Yes, ma'am. so just a second ଗୋଟେ call ଆସୁଛି I have to receive this just a second.
Okay, so sorry. ଆପଣ ମାନେ wait କଲେ. Okay, so ଏବେ ହେଇଗଲା critical ହେଇଗଲା. Then, Yes, ma'am. which of the following best describe the central idea? Silence is the key to productivity. Noise enhances human interaction. Silence has been undervalued in modern society. Modern life is too paced for silence. First, silence is the key to productivity. The hobbo nahi. No, ma'am. ହେଲା ସେ ଆମ ଇଏଟା ସେୟା କହୁ ନାହିଁ ହେଲା noise No, ma'am. enhances human interaction ବି ହବନି noise No, କେମିତି ma'am. enhance କରିବ interaction ହେଲେ ତ noise ପଳେଇଲା Yes, ma'am. silence ପଳେଇଲା ଆଉ noise ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ noise ମାନେ କଣ noise ଟା କଣ positive word ନା negative word Ma'am, negative. negative word ତ ସେଟା ଆମ brain କୁ irritation କରାଏ କିମ୍ବା ଆମେ କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଏତେ noisy crowd ଅଛି କିମ୍ବା ଏତେ noisy classroom ଅଛି be silent ହେଲା ଯେତେବେଳେ whisper is a positive word okay ନାଇଁ Yes. ତାପରେ modern day life is too paced for silence maybe it is correct but most probably option C is correct Silence has in modern society. Yes, ma'am. Eta. ହେଲା Yes, ma'am. because silence ଆମେ generally experience and it is also essential what is the metaphor for noise perverts ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ନିୟରଲି ମାନେ ଆକୁରେଟଲି ନୁହଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ Ma'am, option B. Ma'am, option B. Noise dominates every part of life. very good noise dominates every part of life କାରଣ ନ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ତ ହବନି ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ତ ହବନି Ma'am, because ଆପଣ ମ୍ୟାମ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ନିୟରଲି ୱାର୍ଡଟା ତ ମ୍ୟାମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଟୋଟାଲି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ବଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଇଟ୍ ପାର୍ଟଲି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ it is partly accurate ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱାର୍ଡଟା ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ପିଲା ପଢିଲା ବେଳେ ନା ଆକୁ ଏଇଠି ନା ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ dominates every part of life ପିଲା କିନ୍ତୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆକୁ ଯଦି none of the above ଥିବ ସେ none of the above କୁ ମାରିଦେବେ କାରଣ ସେମାନେ pervert ର actual meaning ଟାକୁ ଧରିବେ ବୁଝିଲା ତ ସେଇଟା Yes, ହେଲା ma'am. ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସପୋଜ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରମିଏଟ ହୁଏ ହେଲା ପରମିଏଟ ମାନେ ପରମିଏଟ କରାଯାଏ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରାଯାଏ ହେଲା ସୋ ଆମେ ସେଟା କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା none of the above କାରଣ ଏଠି ତ ନଏଜ ଟା ମାନେ ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଠି ୱାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ କରୁଛୁ ମୋଷ୍ଟ ନିୟରଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି verb adjectives are more important conjunction verbs adjectives are most important क्वेश्चन ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅପସନ୍ସ ରେ ହଉ ବୁଝିହେଲା ଆଶିଷ ବୁଝି ହଉଛି Yes, ma'am. ବୁଝି ଅଛି. okay because it is omnipresence of noise last passage ପଢନ୍ତୁ Yeah, ma'am, finished. finished Yes, ma'am. once identity once a fluid spectrum of self discovery has a age of definition modern society compels individual to constantly declare different who they are political sexual religious overshadows the desire to explore true identity personally life but in the courage to better okay according to the author how is identity viewed in modern times as a legal recognition as a flexible journey as a rigid classification as a spiritual quest Ma'am, as a rigid classification. okay Ma'am, option C. Ta. option ସେଇଟା ତାମାନେ ତୁମେ ପାଠଟା ବୁଝିଗଲ କନସେପ୍ଟଟା the answer is option C as a rigid classification Yeah. and it is a cage of definition
Yes ma'am, case word ଟା use ହେଇଛି ତ as a rigid class. rigid word ର synonyms type ର use ହଉଛି ହେଲା Yes ma'am. ହେଲା next what is implied about self exploration self exploration कोठी अछि देखंतु explore desire to explore it should follow social norm it is a dangerous path it is hindered by fixed identity it leads to societal exclusion Ma'am, option D. Yes ma'am, option D. option D it leads to societal exclusion ता माने सेल्फ एक्सप्लोरेशन कले आमे सोसाइटी रो अलग हेइछबा No ma'am. से आंसर तो सही कोच एक्सप्लोरेशन वाटा कोठी अछि देखो Ma'am, अछि but desire to explore. It अछि the need to belong often overshadows to desire to explore. modern society compels individuals to constantly declare and defend who they are politically sexually religiously in doing so it limits evolution they need to belong often overshadows the desire to exploration so what asila desire to exploration hela Yes, ma'am. question kon ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିଲା what do you mean by self exploration ହେଲା self it should follow social norms କୋଟେ ଥିଲା ସେଟା ତ ନାହିଁ No, ma'am. it is a dangerous path ବିଷୟରେ କିଛି କୁହା ହେଇନି so No, ma'am. ଆପଣଙ୍କର it leads to societal exclusion ରୁ ପୁରା exclude କରୁଛି ନା limit କରୁଛି Ma'am, limit କରୁଛି. Limit କରୁଛି, ma'am. ତା ମାନେ Option C. option C it is hindered by fixed identity hindered ହଉଛି ମାନେ ଅଟକି ଯାଉଛି Ma'am. Yes, ma'am. Hindered होती है. ବୁଝିଗଲା Yes ma'am. it is जो limits evolution ଏଇ जो word ଟା ଅଛି ଏଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ नंबर 0 ହେଲା ଏଟା ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ -1 ପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ +1 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ନାହିଁ ତା ମାନେ ପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଥିବ ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଥିବ ପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଟା ମୋ ଅପସନ ରେ ଅଛି ତ ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଅଛି limit evaluation ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଲିମିଟ ମାନେ ଅଟକୁଛି थ्रेशोल्ड ଅଛି ଗୋଟେ ପାଥ को ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ କରୁଛେ ହଁ କି ନାହିଁ Yes ma'am. ହେଲା ତ ସେଇଥି ପାଇଁ କି ସେଇଠି ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି ବୁଝିହେଲା Yes, ma'am. କଣ ଦେଇଛି ହେଲା ଲିମିଟ୍ସ Yes. ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବୁଝିହେଲା Yes, ma'am. ତାପରେ ଏଟା କରନ୍ତୁ what does the author mean by courage to be unidentified ଏଠି ଅପସନ ଏ ଯୋଉ ପ୍ୟାसेଜ ନ ଦେଖିକି କହିଲେ Ma'am, option C. ଏଟା କିଏ କହିଲେ ଅନୁଶ୍ରୀ Yes ma'am. ହଁ ଆଉ ସୁଶ୍ରିତା ଆଶିଷ Ma'am, option C. option C embarrassing ambiguity in selfhood କାହିଁକି କଣ ପଚାରିଛି क्वेश्चन courage to be unidentified Ma'am, courage to unidentified ମାନେ ma'am ତାର courage ନାହିଁ ତାକୁ ନିଜର identifications ଦବା ପାଇଁ କି. exactly ଆଉ ଏଇଠି courage to be unidentified ଟା last line ରେ ଅଛି Yes, ହେଲା ma'am. Last line. Yes, ma'am. the need is often overshadows the desire to explore -1 ରେ ଅଛି who identified may lie not in the labels but in the courage to be unidentified ହେଲା Yes, ma'am. so embracing ambiguity in selfhood ହେଲା Yes ma'am. okay which of this is এটা ବହୁତ important ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଦେଇଛି not ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ମନେ ରଖିବେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଲେଖିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଲେଖିବନି ହେଲା which of the following is not suggested by the passage identity limits personal growth true Yes ma'am, true. limit word ଅଛି ହେଲା society values conformity
True. Yes, ma'am. True. Evolution of self is important. True. Yes, ma'am. True. Ma'am option D टा legal identity should be removed. Laws विषय कोठी कहनी तो देखो No. without going to the passage also you can give the answer सेतने सेटा ही देई थाए confusing ପାଇଁ कि जे आपण बारंबार passage देखिबे तो टाइम पळेबो बुझियला सो सब बेले भाबत आंसर ता मते passage ही थरे थरे क्वेश्चन पुणी पढली मो माइंड रे मु जोटा आपण कहना थली फर्स्ट खाली पढिबे तापर कीवर्ड गुडा को रखि देबे ब्रेन रे तापर देखिबे एगुडा को लीगल आइडेंटिटी लीगल आसिला माने लॉ आसिला लॉ कोठे कहूची सेठी ना नेचुरल लॉ कहूची ना हमर जुडिशियल लॉ कहूची हैला Yes ma'am. जोटा मु कहले आपन को लीगल आइडेंटिटी व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर एक्चुअली दिस इज द बेस्ट पोर्शन दैट मते एंजॉय करे द टोन ऑफ द ऑथर पचारे से tone of the author is best described as Ma'am option C. pessimistic acha okay Yes, ma'am. Option C. Pessimistic. okay nadi what is the meaning of pessimistic Ma'am, negative. so optimistic is opposite Yes, ma'am. so jama Ma'am, hopeful who thinks for the worst? huh Who thinks for the worst? that's So obviously the negative roach ma'am. obviously the negative is it एटा पूरा नेगेटिव कथा कहूची की नेगेटिव माने कोटा जोटा मु एक्सेप्ट करूनी हला Yes ma'am. जे जिंसटा मते असुविधा होची एटा कोन पूरा नेगेटिव कहूची No, ma'am. No ma'am पूरा negative तो कहूनी ma'am. पूरा नेगेटिव कोन अच्छा सेलिब्रेटरी कोहुनी No ma'am. ह्यूमरस कोहुनी तो दीटा हला पेसिमिस्टिक ननला फिलोसॉफिकल now that is Ma'am, a small line of difference philosophical ta hela both optimistic as well as pessimistic and it differs from person to person काहा पाई कि घर भीतर भी माने माने भल लागिबो ताको रहिया पाई कि हला से भाबिबो जे मु घर भीतर मोर टाइम स्पेंड करबी मते बाहर को जिबा दरकार नै काहा पाई कि बाहर को सब बळे इच्छा होय मु घर भीतर रहि परबी मो मुंडो खराब होई जिवो Actually ma'am ମୁଁ ଭାବିଲି pessimistic ଏଥିପାଇଁ because ma'am ଯେହେତୁ passage ର heading ଦିଆହେଇନି the prison of identity. The prison of identity ଟା ma'am ଏଟା ଯୋଉ heading ଟା ଦିଆହେଇଛି ଏଟା full of negative ଅଛି हां ସେଥିପାଇଁ ma'am ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ it will be pessimistic because ମାନେ ସେଟା ବି negative हां बट भाबुना आपनक ପାଇଁ कि ହେଲା ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥଟା ଗୋଟେ କେଜ୍ yes ma'am yes ma'am कि सेटा ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ कवर बुझी पड़छन तो वो कांसेप्ट Yes, ma'am, कोन yes, ma'am. yes ma'am yes ma'am yes ये ma'am हमें देखिबा परसेंटेज जोटा मु कहउतली आपन को केते परसेंटेज रे पैसेज टा हमको एम्प्लॉय करछि जदी मु पेसिमिस्टिक देखिबी एइठे देखंतु गोटे जिंस मु आपन को बारंबार कहितरी जोटा का आपन माने आराम रे बोली करला जोटा हुए टोन ऑफ द ऑथर हला नॉट योर टोन डोंट गो फॉर योर ब्रेन टू स्पीक अप एज पर द ऑथर बुझ पड़ले मु एटा काहे के कहली अपन माने पेसिमिस्टिक काहे कहले ना हमें आजी इन आवर दिस जनरेशन वी वुमेन और मेन whoever that means the children are always self independent समस्त जे ना जे को वे रे सेल्फ इंडिपेंडेंट अछंती हला आगो कळे बडे बापा मां ऊपर डिपेंडेंसी नाही हमर निज गाडी अछि वी ड्राइव वी एन्जॉय आवर लाइफ वी हैव आवर ओन फ्रेंड्स वी हैव आवर ओन स्पेस व्हिच वी कॉल हला सेटा आम सेगमेंट हमको पेसिमिस्टिक लागिला yes ma'am yes ma'am ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ma'am ଭାବିକି କହିଲି ସେଇଥିପାଇଁ everybody will agree to this hela Ma'am. this is the means the kono mane this is what I have learned during teaching the students hela so that is because we thought that acha hame lekhichu ita hame eya bhabi ki lekhichu but the question is as per the author
Ma'am, this one is the problem. Negative marking not the answer to bolouchi. ମୁଁ actually expect କରୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମାନେ pessimist କହିବ ହେଲା because I know ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ଆମ brain ଟା ହିଁ ପୁରେଇବା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ underline କରିନଥିଲି as per the author ହେଲା always think that author କଣ କହୁଛି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ as per your opinion you can go for that okay ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ ଅପସନ ରେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ନଥିବ ତା ଅପସନ ରେ ମ୍ୟାମ୍ ଯଦି ନନ୍ ଅଫ ଦି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଅପସନ୍ସ କଣ ପର୍ସିମିଷ୍ଟିକ ମାରିବା ନାଇଁ ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ମାରିବା ନା ମ୍ୟାମ୍ none of this ମାରିବେ pessimistic ମାରିବେ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ବିକଜ ଯଦି ଅପସନ ରେ ହଁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଅପସନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ହଁ ହୁଏତ ଆମେ ପର୍ସିମିଷ୍ଟିକ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପର୍ସିମିଷ୍ଟିକ ରହିକି ଫିଲୋସଫିକାଲ ନ ରହିକି ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ରହିବ ଅପସନ ରେ ତ ଆମେ ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଟା ମାରିବା କାରଣ ଅଥର ହିସାବରେ ଏଟା pessimistic ନୁହଁ ହଁ ହେଲା ମୁଁ ଇ ଅଥର ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର 19th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଲେଖିଛି କି 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଲେଖିଛି ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ପଢୁଛି 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ କଣ ଆପଣ କାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଅଥର୍ସ ମାନେ କାଇଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଆଜିକାଲି ଅଥର୍ସ ମାନେ ନିଜ ଅଫିସ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଟାଇପ କରିକି ନିଜକୁ ଅଥର ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦଉଛନ୍ତି Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because this is a social platform, there are a lot of authors who have gone to that level of identification, whose books means I don't personally recommend to, means I don't even consider them to be authors, means novelists. Okay, so जिनसटा हैला जे आपण गोटे केबे देखिथिबे द सुटेबल बॉय ता फिल्म भी हेइची देखिथिबे केबे सुटेबल बॉय फिल्म ता तब्बुर ना कहर मोर मने नाही बिकॉज़ आई डोंट माने मु से फिल्म देखेनी ता बुक ता देखिबे केबे हैला से बुक ता आपण धरि की पढी परिबेनी सर एते मोटा बही दिस इज इंडिपेंडेंस लोडर बही रेयरली अवेलेबल इन द मार्केट माने मु जो न जाय मागिली से मोमो 2 मिनिट चाहिला ହେଲା ବହିଟା କେମିତି ଧରି ପଢିବେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଢିବା କାମ ମୋର ତୁ ମତେ ଦବା କାମ ତୋର ହେଲା ସୋ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସିନେରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଯୋଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଓମେନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିଲା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ହେଲା ତ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ବହିଟାକୁ ପଢିକି ନିଜକୁ କୋରିଲେଟ କରି ମତେ ରାଗ ଲାଗିବ ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ସେତେବେଳର ନିଜକୁ ସେଇ ଡୋମେନକୁ ନେଇକି ପଢିବି ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗିବ ଓକେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ so there as per the author ସବୁବେଳେ ସେଟା ଯିବେ ହେଲା ନିଜ ହିସାବରେ ଯିବେ ନାହିଁ ହେଲା Yes, ma'am. ମାନେ ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା Yes, ma'am. okay it gives us a deeper questions of identity making the term philosophical last passage ପଢିବେ ନା ପଢିବେନି yes ma'am ପଢିବା ପଢିବା ତ ପଢ yes ma'am finished what is the central idea of the passage truth evolves with technology एडी टेक्नोलॉजी विषय किछि कुहा हैनी no ma'am एठी पॉलिटिक्स विषय किछि कुहा हैनी no ma'am हला ओके तो एठी कोन है छी ट्रुथ इज ऑफन मैनिपुलेटेड ट्रुथ इज इरेलेवेंट इन पॉलिटिक्स ट्रुथ शुड बी एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स विषय किछि कुहा हैनी ट्रुथ शुड बी एब्सोल्यूट और ट्रुथ इज मैनिपुलेटेड तो देखो ऑप्शन बी होबा बोथे ऑप्शन बी ही होबो काहे की लिखा है छी काहे की बी होबो ट्रुथ इन द प्योरेस्ट फॉर्म रेयरली सर्वाइव्स हला ता माने एब्सोल्यूट नुहो कना रेयरली सर्वाइव वर्ड आसी गला फर्स्ट कथा सेठी कोन लिखा है छी ता पर जीरो लाइन हला ट्रुथ हला जीरो रो पर लाइन ता देखंतु
Line number 0, line number +1 है एटा. It is often cloth in opinion. Cloth in opinion माने मुझे जिंसों को लुच्चोची. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cloth in opinion is a metaphor. हैला, buried under prejudice or twisted by power. माने सत को मो पावर अछि तो ताकू मन इच्छा मो चेंज कर देबी जोडा हमर बहुत लीडर्स माने करंती. हैला, मो ताकू मो ओपिनियन अंडर रे अच्छा आपण को हिसाब रे सत कहया कथा कंडीशन देखि की मो एपन तो बुझी परन सत कहबार कंडीशन कोन अछि बुझियला. सो Yes, not ma'am. in opinion. Prejudice माने Ma'am, discrimination, भेदभाव. भेदभाव करिबा, जजमेंटल बिहेवियर करिबा. हैला, तो केतरा जजमेंटल अच्छा सी ना कोर्ट रे एक्चुअली सत कहया को जाइथिला सत कहि थांता किंतु प्रॉब्लम हैला जे सोसाइटी ताको तापर भलो रे देखिबो. दैट इज क्लॉथ इन ओपिनियन. Buried and becomes judgmental in the thing. So the truth is often manipulated. Yes, Okay, ma'am. Yes, बुझियला ma'am. सुशिता बुझियला. Yes, ma'am. Okay. Next, according to the author, truth in society is truth in society. Ma'am, option C. Shaped by dominant voices. काहे कि सोसाइटी जोठी अछि वॉइस सेठी अछि. Yes, ma'am. हैला. Yes, ma'am. Why does the author advocate skepticism? Skepticism word टा कोड skeptical word रो आछि माने जोटे डाउट थाए. नो convincing Ma'am, to question even personal beliefs. to question even personal beliefs. Anushya, Sushita, Ma'am, मुझे confuse अछि. कोथरा confuse होछ. Ma'am, मु option B और D रे. To fight fake news, to question even personal beliefs. अच्छा, Yes, ma'am. skepticism word टा कोठी अछि? एठी अछि? Yes, ma'am. Question मा पछाछि मते. To avoid making errors तो हबनी. No, ma'am, हबनी. Politically neutral तो हबनी. No, ma'am, हबनी. Fight fake news or question even personal beliefs. Yes, ma'am. Question even in this world, the pursuit of truth demands skepticism not only of others but of one's own identities. Hello? Yes, ma'am. News what कोठु आसिला news what कोठु आसिला Ma'am, it is तांको personal belief विषय कहउचंदी. Own. certainties जोटा हमें कहउछु. Yes, ma'am. Own certainties माने निजर बिलीफ ऊपर. निजर बिलीव ऊपर. Yes, ma'am. हैला? तो Options D. Options D. हाँ, yes, ma'am. Yes, ma'am. The phrase truth rarely survives unscanned implies अच्छा आपण माने unscanned रो मीनिंग जानि छथि. सपोज मो जानिंगी हैला ऑप्शन पढंतु. Truth is always victorious. Truth becomes stronger under scrutiny. हम ऑप्शन ए टा लागुछ मते. Ma'am, option C हबो एटा. Ma'am, truth is always victorious. Truth unscan माने कोन जनरली unscan मु कहि दोछि कि आपण जति सपोज जानि नाहंती आमे पैसेज को आबो चलंतु. कोठी लेखा हि unscan देखिले अरे मु पैसेज रो पूरा Ma'am, rarely survives unscanned in the realm of human discourse. first Ma'am, line. first line ta pura, ma'am. Truth in the purest form is rarely survives unscanned in the realm of human discourse. It is often clothed in opinion. आमे जा पढिथिले हैला. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So question कौन कहउछि हमर ऑप्शन कौन कहउछि. The phrase
truth rarely survives unscanned means truth is always victorious. Truth becomes stronger under scrutiny. Truth gets distorted in communication. Truth is irrelevant in society. Truth is irrelevant in society टा माने कोन माने truth नाही society रे No ma'am. तो सेटा तो ठीक नुह No ma'am. unscanned माने जोटा डैमेज होउनी जोटा जहा अछि से अछि हला माने जहा थिले से अछि जार किछि चेंज नाही हला so truth is always victorious. Truth becomes stronger under scrutiny. Truth gets distorted in communication. Distorted means change. The composite truth rarely survives unscanned in the realm of human discourse. ता माने truth टा जेता pure truth जोटा त माने निजो को अखंड करके रही पारेनी मनुष्यर जीवन रे गोटे लोक एंती नाही जे पूरा सब बडे सत कहिछि Yes, ma'am. हेला सेटा हेला जिस्ट ए पैसेज रो जे कंडीशंस केते जाले अप्लाई हुए जे ता पार्टी रो किछि गोटे माने हमें जे पूरा मिछ न अर्ध सत्य बाहरे हेला so truth in the purest form सेत में कहिछि rarely survives unscanned in the realm of human discourse. मनुष्यर जीवन काल भितरे सत्यतार पूरा अखंड सत्य ता पाखरे रहे नाही एटा जदि हम ओडिया रे ताको ट्रांसलेट करिया हो कि नहीं Yes ma'am. ता माने रहे नाही माने कोन ता डिस्टॉर्शन हुए Yes, ma'am. Option C. बुझिएला Yes ma'am. काइना सुशिता तुमे जो कहिला तमे कोन कहितला मते बी ना Ma'am option A କହିଥିଲି ma'am ମୁଁ ट्रुथ जदि स्कैम थांता ताले विक्टोरियस हैला किंतु ट्रुथ ता क्लॉथ ओपिनियन अंडर रे रोचे हम पढिथिले ना फ्रेश ता क्लॉथ ओपिनियन अंडर रे रोची ता माने को घोडा है कि रखा होछ बे सत्य कहू ना ताको निज हिसाब रे ट्रुथ ma'am ताको हां yes ma'am बुझ बुझिपारला अनस्कैन Yes, मींस ma'am. अनडैमेज्ड किंतु डैमेज Yes, होछ ma'am. ना से काइना रेयरली सर्वाइव्स ट्रुथ सर्वाइव्स ले ही था रेयरली सर्वाइव्स माने नेगेटिव आसी गला Yes ma'am. Yes ma'am. What is the tone of the passage can be described as romantic तो के बेबी Ma'am, analytical. analytical हला Yes काना ma'am. एफ नुवा जिंस नुवा No, different ma'am. meaning तो it is analytical Yes, ma'am. बुझिएला Yes ma'am. एबे कोह आ कोन डाउट्स अछि No ma'am मोर तो डाउट्स नहीं किछ No, ma'am. No doubt. सो क्लास ठीक ठाक थिला Yes ma'am. Yeah, ma'am. बुझिएला पाठ ओके Yes Yeah, ma'am. एते डिफिकल्ट आसे नाही सुशिता नोज मी वेरी वेल से आगुर मोर स्टूडेंट थिले भी शी नोज मी बट आई ऑलवेज प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द वर्स हला तो एते डिफिकल्ट आसीबो नाही दैट आई नो किंतु जदि आसीबो ना डिफिकल्ट आसुच मैम आसुच गुटे गुटे पैसेज आसुच डिफिकल्ट माने आपण देखिबे पूर्व वर्षर क्वेश्चन गुडाक ओ वर्ष सहज भी आसी जाउ बहुत सहज आछी मो करे भी आपन को देखिबे लागो अरे यार ए परीक्षा मु काई देलिनी मो बळे काई आसिलानी बुझेला आ को वर्ष दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन सेटअप जे क्वेश्चन सेटअप करू चंती हैला तो तांको ऊपर डिपेंड करछि अनप्रेडिक्टेबल जोटा की सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी विल डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल ऑन आवर पार्ट सो दैट मे बी मोर इजी आसिले मो 5टा रो 5टा आंसर दे परिबी मोर डिफिकल्ट आसिले मो पूरा छाडी बिनी एटलीस्ट 4टा ठीक आंसर दे परिबी यस मैम मैम जदि मैम टफ क्वेश्चंस करूथबा तो हमको इजी माने इजी क्वेश्चंस गुडा को हमको बहुत इजी लागिवो करिया पे Exactly, ma'am. Ma'am, suit for the moon is better than suit for the stars. yes so what we can do is that we are always prepared for the worst okay मो मो पिला को सबुटु खराब कंडीशन रे रखे जेंति कि सांगो जदि भलो कंडीशन आसीबो सेने ये खुशी हेबे जेटा मीडियम कंडीशन भी आसीबो से माने खुशी हेबे जेटा टफ आसीला से माने एनकाउंटर करि परिबे Yes, okay ma'am. so Yes, ma'am. hope that today's class was good तुम्हारे बुझिलो कांसेप्ट टा कारण लास्ट आरो तुमे माने जे आंसर देई पालो दैट शोज दैट यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट्स ओके गो थ्रू दिस टिके तो एबे 2-3 दिन आपनकर रहिबो येटा जेतु रिकॉर्डेड वीडियोस जो प्लेटफॉर्म रे होची से प्लेटफॉर्म रो सर्वर क्रैश करछि सो अगेन इट विल बी रिज्यूमिंग आफ्टर दैट
again if you have doubts you can drop me a message. Okay, आपनकर टाइम टेबल शेयर हे जाइछि जोटा कि नेक्स्ट मंडे रु लागू होबो. काली मोस्टली मु क्लास नेबिनी, मु संडे दिन आपनकर क्लास नै जिबी आईसीटी हैला. Okay, ma'am. काली मैम हमर की क्लास नेबे? आपनकर टाइम टेबल हिसाब रे एक्चुअली थर्सडे क्लास नथिला हैला. थर्सडे टेस्ट थिला किंतु मु थर्सडे क्लास नै आइछि ना, काली नै थिली गत काली, आज गोटे नै गली हैला. यस तो काली एबे बंद कालीटा मु ऑफ रखुची. यू गो थ्रू योर टॉपिक्स हैला. तापरे हमें पढिबा आईसीटी रो फर्स्ट पोर्शन ता हमरो संडे दिन. मैम देन टुमारो इज हॉलिडे. या टुमारो इज अ हॉलिडे फॉर दिस वीक. ओके मैम. ठीक है, थैंक यू, बाय. थैंक यू सो मच मैम. Bye.